السلام علیکم. خوش آمدید بچوں. کیسے ہو تم لوگ؟ آج میں تمہیں اسلام کے ایک بہت اہم کردار کی داستان سنانے جا رہا ہوں. داستان پیغمبر یوسف علیہ السلام کی. اب غور سے سنو. تمہیں یاد ہے نا، پچھلی بار ہم نے تمہیں یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا. اگر یاد ہے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ ان کی دو بیگم تھیں، ریچل اور لیا. پیغمبر یعقوب ریچل سے زیادہ محبت کرتے تھے، جو کہ دو بچوں کی ماں بنی. ان میں سے بڑے تھے یوسف علیہ السلام اور چھوٹے کا نام بنیامین تھا. پیغمبر یعقوب کے کل 12 بیٹے تھے، لیکن وہ یوسف اور بنیامین کو سب سے زیادہ چاہتے تھے. پیغمبر یوسف علیہ السلام کم سن عمر سے ہی بہت خوبصورت نظر آتے تھے. ساتھ ہی وہ بہت نرم مزاج اور ذہین تھے. ان کی قد کاٹھی بھی بہت خوبصورت تھی. پیغمبر یعقوب علیہ السلام یوسف کو اپنے باقی بیٹوں سے بہت زیادہ چاہتے تھے. باقی کے بھائی جلدی ہی ان سے جلنے لگے. وہ کسی نہ کسی طرح یوسف سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے. یوسف علیہ السلام کی داستان ان کے خواب سے شروع ہوتی ہے. ایک رات اس چھوٹے بچے نے بہت عجیب سا خواب دیکھا. جب وہ جاگے تو انہوں نے اپنے اس خواب کے بارے میں اپنے والد کو جا کر بتایا. ابا، میں نے ایک بہت عجیب خواب دیکھا. میں نے دیکھا 11 ستارے اور سورج چاند میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں. چھوٹے بچے کے خواب کے بارے میں والد نے غور سے سنا اور اس کے بعد ان کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا. بزرگ پیغمبر سمجھ گئے کہ یہ خواب یوسف کے پیغمبر ہونے کا اشارہ کر رہا ہے. انہوں نے یوسف کو بتایا کہ ایک دن ان کے 11 بھائی اور وہ خود ان کے سامنے سجدہ کریں گے. چھوٹے بچے کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ماجرا ہے. ان کے والد نے انہیں یقین دلایا کہ وہ بعد میں سب سمجھ جائیں گے. ساتھ ہی انہوں نے آگاہ کیا کہ وہ اس کے بارے میں اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں. یوسف کے 10 بڑے بھائی پہلے ہی یوسف اور بنیامین سے جلتے تھے. شیطان جو ہمیشہ چالیں چلتا تھا، اس نے یوسف اور اس کے بھائیوں کے بیچ جھگڑے کا بیج بو دیا. جلن جلدی ہی ان کے دلوں میں گھر کر گئی. ہمارے ابا یوسف اور بنیامین کو ہم سے زیادہ چاہتے ہیں، ان میں سے ایک بھائی نے کہا. یہ سچ ہے، ہمیں کچھ کرنا ہوگا. ہم ان سے بڑے اور طاقتور ہیں. ہمارے والد صاف طور پر انہیں ہم سے زیادہ چاہتے ہیں. ہمیں انہیں مار کر ان سے پیچھا چھڑانا ہوگا. لیکن میرے پاس ایک الگ ترکیب ہے، سب سے بڑے بھائی نے کہا، جو یوسف کو مارنا نہیں چاہتا تھا. اسے کنویں میں پھینک دیتے ہیں، کوئی آئے گا اور اسے غلام بنا کے لے جائے گا. وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ساری چال شیطان کی ہے. انہوں نے اپنے منصوبے پر چلنے کا فیصلہ کیا. انہوں نے والد سے یوسف کو اپنے ساتھ کھیتوں میں لے جانے کی اجازت مانگی. یعقوب علیہ السلام ڈرے ہوئے تھے. مجھے فکر ہے کہ بھیڑیا اسے نہ کھا جائے، انہوں نے کہا. آپ فکر نہ کریں، ایک بھائی نے کہا. ہم اس کا پورا خیال رکھیں گے. لیکن پھر بھی یعقوب علیہ السلام کو شک تھا کہ کچھ تو غلط ہے. لیکن انہوں نے یوسف کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی. بھائی یوسف علیہ السلام کو گھر سے دور لے گئے. جب وہ کنویں کے نزدیک پہنچے تب ایک بھائی نے یوسف کو پیچھے سے پکڑ لیا. یوسف علیہ السلام چلائے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جلدی ہی باقی بھائیوں نے بھی یوسف کو پکڑ لیا. یوسف نے چھوٹنے کے لیے جدوجہد کی، لیکن بھائیوں نے انہیں مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا. ایک بھائی نے یوسف کی قمیض اتار دی اور قمیض اتار کر اسے اندھیرے گہرے کنویں میں پھینک دیا. میرے بھائیوں، میری مدد کیجیے، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ. وہ چلائے، لیکن معصوم بچے کو کنویں میں دھکیل کر بھائی اپنے گھر کی جانب لوٹنے لگے.
बीच में उन्होंने एक मेमने को पकड़ा और उसे कत्ल कर दिया। उसके बाद यूसुफ की कमीज में उसका खून लगा दिया। अब हम इस कमीज को अपने वालिद को बतौर सबूत दिखा सकते हैं। हम उन्हें कहेंगे कि भेड़िया उसे ले गया। और फिर भाई रोते हुए घर आ गए। जब याकूब अलैहिस्सलाम ने उनके रोने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया, अब्बा, भेड़िया हमारे भाई को ले गया, बिल्कुल वैसे जैसे आपने आगाह किया था। उनमें से एक ने कहा। फिर उन्होंने यूसुफ की खून में भीगी हुई कमीज दिखाई। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम तुरंत ये जान गए कि वो झूठ बोल रही हैं। उन्होंने देखा कि कमीज कहीं से भी फटी नहीं है। वो जानते थे कि अगर भेड़िया किसी पर हमला करता है तो उसके कपड़े फाड़ देता है। बुजुर्ग पैगंबर वाकई में एक बहुत अक्लमंद इंसान थे। मैं जानता हूं कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम लोगों ने ये दास्तान बनाई है। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम के पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय अल्लाह की जानिब उम्मीद से देखने के। गहरे कुएं में यूसुफ बहुत डरे हुए थे। उन्होंने किनारे के एक पत्थर का आसरा लिया। उस काली अंधेरी रात में दोनों बाप बेटे अल्लाह से दुआ मांग रहे थे। उनके दिलों में खौफ और उम्मीद दोनों एक साथ मौजूद थे। अगले दिन कुछ मुसाफिर जो मिस्र जा रहे थे, उन्होंने कुएं के पास डेरा डाला। उन्होंने कुएं से पानी निकालने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने बाल्टी कुएं में डाली, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो बाल्टी और रस्सी पकड़ ली। ऊपर खड़ा आदमी रस्सी के वजन से हैरान था। जब उसने एक बच्चे को रस्सी पर चढ़ते देखा तो वह हैरत में पड़ गया। उसने अपने साथियों को मदद के लिए पुकारा। अपने सामने इस खूबसूरत बच्चे को खड़ा देखकर उन्हें आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो खुशी से चिल्लाने लगे। वो जानते थे कि इस बच्चे को बेचकर वो दौलतमंद हो सकते हैं। उस बच्चे की हकीकत न जानकर उन्होंने उसे जंजीरों में बांधा और उसे मिस्र के गुलाम बाजार ले गए। खूबसूरत बच्चे की खबर बहुत तेजी से फैली और उसे देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। और फिर वहां के वजीर आजम अजीज ने उन्हें देखा। उसे लगा कि इस लड़के में कुछ तो खास है, लिहाजा उसने कारोबारियों को एक तगड़ी रकम अदा की और पैगंबर को खरीद लिया। और इस तरह अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के दूसरे सबसे ताकतवर इंसान के घर भेज दिया। जब वो महल पहुंचे तो अजीज ने पैगंबर की जंजीरें खोलने को कहा। पैगंबर ने जब ये सुना तो वो खुश हुए और उन्हें तसल्ली हुई। वजीर आजम ने अपनी बेगम से पैगंबर के रहने के लिए आरामदायक इंतजाम करने को कहा। अजीज ने पैगंबर को मुतमईन किया कि महल में उनसे कभी बदसलूकी नहीं की जाएगी। साथ ही यकीन न तोड़ने के लिए आगाह भी किया। साफ था कि ये सब कुछ अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। उस बात को बहुत दिन नहीं हुए जब पैगंबर ने पूरी रात उस अंधेरे गहरे कुएं में गुजारी थी और अब वो मिस्र के सबसे ताकतवर इंसान के साथ रह रहे थे। अजीज के महल में रहते हुए ही यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा। बड़े होते ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अक्ल और इल्म से नवाजा। वजीर आजम ने उनकी इन खूबियों को पहचाना और उन्हें घर की सारी जिम्मेदारियां सौंप दी। वजीर आजम की बेगम जुलेखा के साथ ही जो भी पैगंबर को जानता था वो उनकी खूबसूरती और अक्लमंदी का कायल था। जुलेखा ने उन्हें एक खूबसूरत इंसान के तौर पर जवान होते देखा और दिन ब दिन उन्हें और पसंद करने लगी। पैगंबर की खूबसूरती की खबर जल्दी ही पूरे शहर में फैल गई। लोग उन्हें दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान मानते थे। अब जुलेखा का बस अपने आप पर नहीं था, वो पैगंबर से मोहब्बत करने लगी। एक दिन उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और पैगंबर को बहकाने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसकी मुखालिफत की और अल्लाह से मदद मांगी। मैं आपके शौहर को कभी दगा नहीं दूंगा। उन्होंने मेरे साथ हमेशा अच्छा सलूक किया है, मुझे इज्जत बख्शी है।
لیکن پیغمبر کے انکار نے زلیخا کی دیوانگی اور بڑھا دی۔ وہ پیغمبر کو زبردستی پکڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ زلیخا ان کے پیچھے دوڑی اور دوڑتے ہوئے پیغمبر کی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور عزیز اندر داخل ہوئے۔ بنا موقع گوائے ترنت ہی زلیخا نے بات کو پلٹنے کی کوشش کی۔ وہ اپنے شوہر کے سامنے رونے لگی۔ آپ کی بیگم کے ساتھ ایسی شیطانی حرکت کرنے والے کے لیے کیا سزا ہوگی؟ نہیں، یہی تھیں جو مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، پیغمبر نے کہا۔ ان کے ایک رشتہ دار سامنے آئے اور انہوں نے صلاح دی، اگر یہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچنے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ یہ ایک پختہ ثبوت تھا۔ وزیر اعظم پشو پیش میں پڑ گئے اور انہوں نے اپنی بیگم کی حرکت کے لیے پیغمبر سے معافی مانگی۔ پھر انہوں نے پیغمبر سے اس معاملے پر خاموشی اختیار کرنے کو کہا۔ پیغمبر نے حامی بھری اور اس معاملے کے متعلق کسی سے کچھ نہیں کہا۔ لیکن اس معاملے کی خبر کسی طرح پھیل گئی اور اس بات کا ذکر پورے شہر میں ہونے لگا۔ شہر کی عورتیں ایک غلام کے لیے زلیخا کی دیوانگی کے بارے میں باتیں کرنے لگی۔ زلیخا جہاں بھی جاتی لوگ اس پر ہنستے۔ تو دوستوں، تمہیں کہانی پسند آئی؟ کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ اس کے بعد پیغمبر کے ساتھ کیا ہوا؟ تو ہمارا اگلا ایپیسوڈ دیکھنا مت بھولنا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو سبسکرائب بٹن دبانا مت بھولنا اور نوٹیفیکیشن بیل بھی، تاکہ ہمارے ویڈیو سے اپڈیٹ رہو۔ اپنے دوستوں کو بھی ہمارے چینل کے بارے میں بتانا۔ کل میں تمہیں ایک اور شاندار داستان سناؤں گا۔ الوداع۔